Hello everyone. In the last class, we have discussed about electric dipole. Today my topic is electric field at an axial point of an electric dipole. আমি এতিয়া electric dipole or axial point of electric field calculate কৰিব লাগিব. So আমি জানো যে electric dipole কেনেকৈ form হয়. As you know that how electric dipole can be formed. Electric dipole means it is a pair of equal and opposite charges separated by very small distance. So ইয়াত চাবা figureটোত, in this figure, at the point A we have a negative charge minus Q, and at the point B we have a positive point charge plus Q. তো A আৰু B পইণ্টত আমাৰ দুটা ইকুৱেল আৰু অপজিট চাৰ্জ আছে আৰু দুইটা চাৰ্জৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব ম্যাগনিটিউড অফ both the charges is Q, and the separation between the two charges, or you can say that dipole length, is 2a. 2a is the dipole length. Suppose we have to calculate electric field intensity at the point P. আমি এতিয়া এই ডাইপোলটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে P পইণ্টত, হয় না? তো আমি ইয়াত P পইণ্টক axial point বুলি ক'ব পাৰো. You can consider the point P as an axial point. তো আমি কোনবিলাক পইণ্টক axial point বুলি ক'ব পাৰিম? তো যিবিলাক পইণ্ট ডাইপোলৰ এক্সিছত থাকে সেই পইণ্টবিলাকক আমি axial point বুলি কওঁ. এতিয়া এই ফিগাৰটোত, in this figure, this is your dipole axis. AB is the dipole axis, and P, this point P, lies on the axis of the dipole. A P point to dipole tour axis or ase. So P can be considered as axial point. Suppose this point P is at a distance of r, at a distance of r from the center of the dipole O. A P point to center of the dipole or pra kiman distance or ase r distance or ase. Aru ami etia electric field calculate koribo lagibo kuntu point ot P point ot ami calculate koribo lagibo, hoy na? Etia ami sabo lagibo je P point ot ami intensity keta pam. So around the point P we have two charges, plus Q and minus Q. Tetia hole you will get two intensities at the point P. To P point ot ami duta intensity pam, hoy na? Aru he duta intensity pra ami ki koribo lagibo net intensity find koribo lagibo, hoy na? So first you calculate intensity at the point P due to charge minus Q. আমি minus Q chargeৰ কাৰণে P পইণ্টত কি কৰিম intensity find কৰিম, হয় না? এটা intensity definition to কি আছিল? What is the intensity of what is the definition of intensity? So intensity at a point, it is the force experienced by unit positive charge. So you imagine a unit positive charge at the point P. এটা মই ইমাজিন কৰিছো কি যে P পইণ্টত এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আছে. কেলে ইমাজিন কৰিছো? কাৰণ ইন্টেন্সিটি মানে হল ইট ইজ দা ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্সড বাই ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ. গতিকে তোমালোকে যেতিয়াই কোনবা এটা পইণ্টত ইন্টেন্সিটি ফাইন্ড কৰিবা তেতিয়াই সেই পইণ্টটো কনসিডাৰ কৰিবা যে তাত এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আছে. তো আমি ইয়াত ধৰি লৈছো যে P পইণ্টত ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আছে. এতিয়া ফাৰ্স্ট তুমি ক্যালকুলেট কৰা যে এই মাইনাস Q চাৰ্জৰ কাৰণে আমি P পইণ্টত ইন্টেন্সিটি কিমান পাম. সো ইন্টেন্সিটি at the point P due to charge minus Q, এটো আমি লিখিলো এনেকে E suffix minus Q. So it represents intensity at the point P due to charge minus Q at A. ইয়াত যেহেতু minus Q and plus Q are both the equal and opposite charges and both are point charges, till আমি point chargeৰ কাৰণে intensity যেটো expression পাইছিলো intensity due to a point charge, as you know that E equals কি আছিল 1/4 pi epsilon naught Q by r square. This is the expression for intensity at a point due to a point charge. এটো আছিল.
So now you apply this formula. যদি আমি ইয়াত apply কৰো minus q চাৰ্জৰ কাৰণে p পইণ্টত ইন্টেন্সিটি ফাইন্ড কৰিবলৈ তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব 1/4 pi epsilon naught এতিয়া ইয়াত আমাৰ সোর্স চাৰ্জটো কি হয় minus q হয় but you consider only the magnitude of charge তো আমি ইয়াত magnitude to কিমান লম minus q চাৰ্জৰ q লিখিম and the distance between the point a and p কাৰণ minus q চাৰ্জৰ পৰা p point লৈ distance to কিমান হ'ব what is the distance between the points a and p কিমান হ'ব distance to ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এখিনি r আৰু এখিনি কিমান হ'ব a হ'ব because o is the center of the dipole so this distance is a and this distance OB is also A. তেতিয়া হলে AP value of AP আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো suppose it is AP square or you can write as 1/4 pi epsilon naught q by AP মানে আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত r plus a লিখিব পাৰিম so r plus a whole square ঠিক আছে so this is the intensity at the point P এটো হল intensity এর magnitude at the point P ঠিক আছে So next you find out the direction. আমি ইয়াত magnitude to পালো এটো this is the magnitude. Now আমি calculate কৰিব লাগিব direction to. তে আমি direction to কোন ফালে পাম? তে ইয়াত তোমালকে চাবা p পইণ্টত আছে ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আৰু a পইণ্টত কি আছে নেগেটিভ চাৰ্জ আছে -q. তেতিয়া হলে এই নেগেটিভ চাৰ্জে 1 কুলম চাৰ্জক attract কৰিব in this direction. হয় না? A 1 coulomb charge বা unit positive charge a negative charge attract কৰিব along this direction তাহলে আমি force to এফালে পালো আৰু intensity direction কোন ফালে থাকে intensity direction is along the direction of electric force so আমি এফালে কি পাম এতিয়া intensity direction পাম so direction of intensity will be along this direction ঠিক আছে similarly if you want to find intensity at the point P due to charge plus q যদি আমি plus q কাৰণে ফাইন্ড কৰিবলৈ যাও তেলে আমি intensity কেনেকৈ লিখিম intensity at P due to charge plus q আমি লিখিব লাগিব 1/4 pi epsilon naught charge to হল আমাৰ q plus q গতিকে আমি q লিখিব লাগিব এটা সেপাৰেশন তো কিমান হ'ব ইয়াত plus q charge আছে b পইণ্টত p পইণ্টত intensity ফাইন্ড কৰিছা distance will be bp So you can write BP square. ঠিক আছে? Or you can write 1/4 pi epsilon naught q by what will be the value of BP? তো BP value আমি কিমান পাম? ওর পৰা p লকে this distance is r আৰু এখিনি কি হয় a হয় so r minus a. So you can write r minus a whole square. ঠিক আছে? So this is the magnitude of intensity at the point P due to charge plus q. এতিয়া আমি এই intensity to direction to কোন ফালে পাম what will be the direction তো ইয়াত তোমালকে চাবা b পইণ্টত আছে plus q charge হয়নে আৰু p পইণ্টত আছে ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ 1 কুলম চাৰ্জ তেতিয়া হলে plus q চাৰ্জে ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জক কি কৰিব ৰিপেল কৰিব in this direction হয়নে গতিকে আমি এটো ডাইৰেকশনত কি পাম তেতিয়া হলে ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশন পাম তো আমি কোন ফালে পালো এফালে পালো গতিকে আমি দুইটা ইন্টেন্সিটি কি পালো ইয়াত অপোজিট ডাইৰেকশনত পালো ঠিক আছে তো আমি ইয়াত ডাইৰেকশন লিখিব পাৰো যে ইন্টেন্সিটি এট p ডিউ টু চাৰ্জ - q তাৰ ডাইৰেকশনটো আমি কোন ফালে পাইছো এফালে পাইছো হয় না along OB আমি লিখিব পাৰো along OB পাইছো OB নহয় সৰি along PB ঠিক আছে similarly intensity due to charge plus q কাৰণে কোন ফালে পালো আমি along BP produced ঠিক আছে এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যে what will be the net intensity at the point P আমি P পইণ্টত net intensity ফাইন্ড কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এতিয়া net intensity কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম how will you find the net intensity at P suppose E is the net intensity
ই এক্সিয়েল লিখিছোঁ মই সাফিক্সটো কাৰণ আমি এক্সিয়েল পইণ্টত ফাইণ্ড কৰিছোঁ ই সাফিক্স এক্সিয়েল এতিয়া আমি ইয়াত যিটোটা ইন্টেন্সিটি পালো এটা আমি এড কৰিম না মাইনাস কৰিম both are in opposite direction তো আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব এটা আমি ডাঙৰ ভ্যালু কোনটো হয় e plus e suffix plus q আৰু e suffix minus q এই দুটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো হ'ব গ্ৰেটাৰ ভ্যালু আমি ক'ত পাম আমি গ্ৰেটাৰ ভ্যালু পাম এটো কাৰণে e plus q কাৰণে কাৰণ ইয়াত ডিনোমিনেটৰ কি আছে r minus a আছে ইয়াত আছে r plus a সো আমি e plus q পৰা e minus q কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাহলে এই ভ্যালুটো ইয়াতকৈ গ্ৰেটাৰ হ'ব গতি এটা কমন কি আহিব ইয়াৰ পৰা আমাৰ যদি আমি কমন ললে আমি লিখিব পাৰিম কমন ললে তোমাৰ লিখিব পাৰিবা ইয়াত কমন আহিব তোমাৰ q by 4 pi epsilon not কমন আহিব হয়নে q by 4 pi epsilon not তেতিয়ালে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি লিখিব পাৰিম এটো ইয়াত থাকিব 1 by r minus a whole square হয় না এটো মাইনাস আহি গল ইয়াত কি আহিব 1 by r plus a whole square ঠিক আছে or you can write q by 4 pi epsilon naught এটা আমি যদি এটো এলসিয়াম লও এনেকা লিখিব পাৰিম r plus a into r minus a এনেকা লিখিব পাৰি নে লিখিব পাৰি তো ইয়াত কি আহিব এতিয়া in the numerator you can write r plus a whole square এটো মাইনাস আহি গল r minus a whole square ঠিক আছে now you can write q by 4 pi epsilon naught ইয়াত তোমাৰ ডিনোমিনেটৰত চাবা in the denominator we have r plus a into r minus a it means a plus b into a minus b so a plus b into a minus b কিমান হয় a square minus b square so you can write r square minus a square to whole square হৈ গল in the numerator we have a plus b whole square minus a minus b whole square so it will be 4ab হয় না তো 4ab লিখিব লাগিব 4r into a লিখিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আৰু যদি আমি ইয়াত সিম্পলিফাই কৰো সিম্পলিফাই কৰিলে আমি লিখিব পাৰিম q by 4 pi epsilon naught q by 4 pi epsilon naught into এটা এটো চাবা তোমালকে ইয়াত আছে 4ra আছে এটো যদি মই এনেকে লিখো twice a into কি লিখিব পাৰি এটো 2r লিখিব লাগিব না 2a into 2r এটা আমি 4ra পাম হয় আৰু ডিনোমিনেটৰ থাকিব r square minus a square whole square তো এনেকে লিখাৰ কাৰণটো হল কি যে আমি এতিয়া q into twice a পাই গলো q into twice a মানে it is the dipole moment p তো আমি ইয়াত p লিখিব পাৰিম তো আমি লিখি দিলো ইয়াত p q into twice a মানে আৰু থাকি গল কিমান 2r তো থাকি গল তোমাৰ 4 pi epsilon naught r square minus a square whole square এটো আমি পালো ঠিক আছে যেহেতু আমি ইয়াত p মানে কি লিখিব পাৰো q into 2a ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি ইমাজিন কৰো যে এই ডাইপোলটো ধৰা শর্ট ডাইপোল is short for short dipole এটা ডাইপোল যদি শর্ট হবলৈ হয় it means separation 2a বা dipole length 2a is very less than r আৰতকৈ কি হ'ব লাগিব 2a টো বহুত স্মল হ'ব লাগিব কাৰণ ডাইপোলটো শর্ট হোৱা মানে চাৰ্জ কেটা ওচৰলৈ গুছি আহিব হয় না ওচৰলৈ গুছি হোৱা মানে twice a টো স্মল হ'ব in comparison to r so আমি ক'ব পাৰো যে 2a is very less than r in that case you can neglect a square in comparison to r square কাৰণ 2a টো যদি স্মল হয় a square কি হ'ব স্মল হ'ব গতিকে আমি r square comparison a square টো neglect কৰিব পাৰিম therefore intensity
at the point P, it will be 2pr, numerator thakile 2pr, denominator ami ki likhibo parim 4 pi epsilon naught. te ya tumi etu neglect korle to ki hobo r to the power 4, r to the power 4 palo ami. to yat eta r cancel jabo, or you can write 2p by 4 pi epsilon naught r cube. So this is the expression for intensity at an axial point, 2p by 4 pi epsilon naught r cube. ঠিক আছে? So in this expression you can see that 2p, it is a constant quantity, right? 2 is a constant, p is the dipole moment. For a particular dipole moment is constant. Then 4 pi epsilon naught, it is also a constant quantity. So we can say that intensity at axial point is inversely proportional to r cube. Intensity at axial point is inversely proportional to r cube. ta mane jodi tumar yat r value to increase hoi jay, if r increases then intensity decreases. ta mane tumaloke p point ot jiman intensity paba dipole tor karone etu point ot intensity jodi moi find koru tete moi intensity ki pam, less pam, karon r to tat increase hoi jabo, aru r to increase hole intensity decrease hobo. ঠিক আছে? So this is all about for today's class. Thank you.